Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Bless our church authorities, bless our benefactors, give them favors, blessings, Father. Bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia. Our management with Boss Centennial and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless the supporters of our outreaches, diverse ministries, radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, advocacy for the less fortunate, advocacy for our environment, advocacy for the progress of all people on this earth. Father, panalangini ang tanang nag-abli silang TV o radio, pabatias imong panalangin, grasya, presensya. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I pray for all birthday celebrants, nagsalo ko anniversaries, nawadaan sa pagtuog paglaom liguna, nagsaulog sa ilang fiesta. Father, in Jesus' name I declare for the dissolution of all our curses, bondages, sicknesses, trials, troubles, anxieties, fears. Labi na ganun na sakit sa utok, matalong baliw, kasing cancer, baga sa kidney, taas og creatinine, chemical imbalance, immune system, nervous system, muscles, tissue cells, sa dugo, sa panis, sa bukog, undiagnosed diseases. Father, please touch us in Jesus' powerful name. Veni Sanctis Spiritus, heal us, empower us, enlighten us. Santa Maria San Jose, San Arcangel, Pula Anthony, all saints, verbos, blessed, please bring our prayers to God. Be with us in Jesus' name. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 1, 18, ngadto og 23. Ang pagkatao ni Jesucristo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo, ang iyang inahan nga si Maria ngadtong panahona. Gitakda nga maminyo kang Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose ngayang pamanunon, tao nga matarong dili buot, nga pakalawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakibulag kaniya sa hilom, samtang nagunauna siya niini, mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siya batang lalaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tabo aron matuman ang gingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babae magsabak unya manganak og batang lalaki ngaman sa Emmanuel, na sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Today we're remembering the birth of Mary dito sa Nazareth in Galilee, from Joaquin and Anne, 16 years before the birth of Jesus Christ. They are already old and had almost lost hope that God would bless them with a child. In answer to their prayers, the Lord granted them a daughter who was to be the mother of the Messiah. The feast of the birthday of Mary originated at Jerusalem in early times and was extended to the whole church natong 6th century. Mao ni ang atong gihandom karon, ang birthday sa mahal nga biren. Mao nang kabaw ko ang mahal nga biren malipayon kaayo dining tagta tungod kay
birthday man niya. And because it is the birthday of Mary, mo nang today is the right timing to ask her prayers, interventions. Kay kita bitaw pag mag-birthday ganahan ta mo pakaon, ganahan ta manghatag, ganahan ta mo hatag og tabang pabor ngadto sa mga tao, ganahan ta mangimbitar, ganahan ta mo smile kay birthday gud nato. Tagsaray nag-birthday nagsubo. Ang akong nakita, majority of the people nga nag-birthday malipayon because of that. Pag mangayo tas mga birin siyang panabang, siyang pagampo ngadto siyang anak nga mao si Jesus Christ, I am very sure na di tahikawan kundili iyatang iyampo, iyatang tabangan. Morning, grab this opportunity kay birthday ron sa atong langit nun nga inahan. Mama Mary, happy birthday. Please pray for all of us, imong mga anak ng kalibutan na, among mga problema, kalibog, among mga gihambin nga mga kaguol ug kabalaka o mga suiran. Tabangi mi og pangaliupo ngadto sa imong anak, among Ginoong Kristo. Naon tayong panigingan sa dinhi kapas sa kalibutan, amo ta kining masunod, hinay-hinay sa among pagpanaw. In Jesus' name, Amen. If ever you are touched and blessed by our ministry, please, I encourage all of you na if possible, pray and text us, support us. Or else if you want a full copy of my topic through DVD, order lang mo. Or else if you are interested with this book, please grab your order. We'll try to produce more books kay dagang nag-order niini. Apan ang atong production is ongoing pa. Mao nang please do prayers para makaproduce tag volume nga mga libro aron atong ipang-apod-apod ngadto sa mga tao sa itong katilingban ug diha kaninyo mismo. Call us, text us 0918-714-8435. Our latest givers for today, thank you to Jerome Juliet W. Tumakin sa Kalipay, Ngog City. Thank you also to Nay Maria Kagampang, uban ni Nay Duding, ni Elaine and family, bas mga Ranido sa Garcia. Jojo Oclida with Francisco Oclida, yang pamilya, mag-ama ni. They're helping us with birth engine Stephen Galanido. Thank you so much sa inyong undying support sa atong ministeryo. Pray warriors, continue praying. And benefactors, thank you for your faithfulness and loyalty to the works of God on this earth in our ministry. Please continue applying the law of duplication by seeking more people to join us, to be our partners, to work with us in this ministry. I would like to express my greetings to all people of Gindulman. Mahal ko kayong lahat. In behalf of my ministry, happy Fiesta ninyong tanan. Labi na sa pamilya ni Tay Milrin, bansang mga anak, Milani and the rest of their family members. Agad Chupi, naumol diya sa giwang with kumaring Mildred, Natasha Abon compound with apartment. Tay mawi, happy Fiesta ninyo diya. O tanang kagindulman, happy Fiesta ninyo. Thank you so much. Thank you for the dinner inahan. And those who are inviting us, thank you so much. May Los, Tay Limon, uban ni Dongmins, Crisons, Merspin og Toidos, Tay Tony, pagpalain ka. And the rest of the people, Bilexionis, and the rest of the people who are opening the radio and TV like Romjic Wygoods, uban pa diyas mga eskina here in Hagna nga voluntarily gapatingog sa ilang mga radio sets aron lang ang ebanghelyo may palanog nato diha kadinyo. Thank you for doing that.
tanang nagsunod, tanang nagampo, tanan nga mga naningkamot aron ang atong ministeryo will become stronger. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you at this very hour. Speaking of our gospel, naisgot ni may tungod sa pagkaimugso sa Malgabirin for a purpose to become the bearer of our Lord Jesus Christ. Mao ni ang atong giandom karon. Mary became the bearer of our Lord Jesus Christ. Kita pong tanan is called to become the bearer of our Lord Jesus Christ. Not in our individual womb, kundi in our individual heart. Mao ni ang atong individual vocation, calling, na atong dalhon si Kristo wherever we go. Di kay selective ta where we will exercise our goodness, our kindness, our Christian attitudes. Di ta selective kay some of us are doing it pag naatas Panginoong tigom, natas simbahan, natas mga holy places, atong ipadayag kita maayo matarong buutan mo nang ang Ginoo diha atong napadayag. Apan if we will go to somewhere, labi na kung wa kay ilang mga tao sa tuwa, some of us are not judging na di na mulakra ang Ginoo, di na mulakra ang atong kaayo o kabuutan. Like other people, pag-aras simbahan, very religious. Apan kung moduol na gali diha sa iyang balay or sa iyang mga silingan or to anyone, di na makita ang Ginoo, di na mulakra, di na makita ang iyang pagka-Kristohanon. Mao nang to become a bearer of our Lord Jesus Christ, kinanglan di ta selective, kundi let's do this constantly, regularly, wherever we go. Unsang orasa, whatever the circumstance, whatever the situation, kinanglan ato gyud nga ipakita that we are the bearer of our Lord Jesus Christ. That's why Mary is called Theotokos, means the bearer of God, the mother of God. Mao ni ang atong calling, individual of us, natin si sarili nga mga bearer lang, mo'y bearer ni Kristo, kundi kita matag-usa ka nato dunay dakong papel o gimbuhaton. In fact, this is the meaning of being a Christian, to let other people know about Jesus Christ. Sa imong gituang Ginoo, sa imong gialagarang Ginoo, kinanglan imo nang ipaila ngadto sa ubang mga tao. And in that way, your Christianity is being propagated ngadto sa ubang mga tao, ang imong pagka-Kristiyano. Kung imong tudluan ang uban, may tungod kang Kristo. Meaning, ang matagos sa kanato, kitahasan nga ang Ginoo present unta sa atong kinabuhi in all circumstances, in all situations, in all times, in all locations, places. Dili unta ta selective, dili unta nato pili-pilion, kundi sa tanang panahon makita unta si Kristo sa atong kaugalingon. Take note, there is a principle that says no man is an island. No one can live on this earth alone, and I agree with this. We need somebody to be with, to associate, to talk, to have fellowship. And in fulfilling our individual divine purpose of our existence, we cannot do this alone. We need anyone, somebody to be with us. Like Mary, listen to me. Ang Ginoo mismo mao ang nagpadala og partner sa mga birhen
nga mao si Joseph, ang stepfather sa atong Ginoong Hesukristo. Di niya ito makita nga kung si Maria lamang maoy naimugso sa kalibutan alone, makita nato nga dili mo prosper ang mahal nga birhen sa iyang tahas, sa iyang misyon ni ining kalibutana. That's why kipadadaan sa Ginoo og partner nga mao si San Jose. Kabalo mo akong analysis ning ebanghelyo, when Joseph noticed about the pregnancy of Mary, what Joseph did, he became reluctant. He planned to withdraw from Mary. He planned to keep away from Mary because he was touched, he was hurt because he misjudged Mary. He misunderstood Mary nga sa iyang paminaw, according to many biblical scholars, that Mary betrayed him. That's why niabot sa point nga nalain ang iyang buot, kita bitaw usahay, sobraan tag silos, sobraan ta og kayubos, sobraan ta og kasuko, kapungot. Ang atong common reaction is to keep away. Magpalayo ta sa tao atong gikaibsan, sa tao nga atong gisilusan, sa tao nga atong gimahal unya, pamidaw di mo, you are intimidated, you are aggravated, ngano tungod kay nasayop ka sa imong hunauna, ang imong pagtog, gilimbungan ka, gitrayduran ka, nangita sa glain. There are many times that we have this mentality, wrong judgment. We make any prejudices in our minds towards anyone, most especially sa atong mga gipang mahal such tong banay. It was happened to Joseph. Mary became a prejudice. He misunderstood Mary. He misjudged Mary because Joseph thought that he was betrayed. But you know what? Look at what happened. Angel came. Angel intervened. It was the work of the living God to hold Joseph. Joseph, please, don't leave Mary. Mary needs partner. Si Maria nanginahanglan og kaagapay, katambayayong tungod kay duna sa tahas. Ako, I have a partner, my beloved wife Alma, my daughter Tia. The people who are working behind of this ministry, at the back of the camera, the people who are providing my clothing, transportation, food, finances, the people who are providing many what they called books, the people who are my partners in our advocacies, in our ministry, in our business, sa atong mga different activities, tahan kong partners sa medical side, legal side, transportation, clothing, food, finances, service, kanang mangayo tagtabang ba sa mga talentado natong kauban in different ways, sa ilang different abilities, na ani sila, they are my partners. Mao na nakapamalandong ko in fulfilling my divine assignment on this earth to proclaim the gospel of God for your salvation. I could not do this alone. I need people like you. That's why, you know what, this is what happened. This is the truth. I never invited these people personally to work, to be our partners, to submit their lives to God. Kabalo mo, kinsa ang nagpadala nila sa kuha in order that masayo nako ang pag-fulfill sa akong divine task, divine assignment on this earth. God Himself is doing it. God sent these people to our ministry. I know God sent my wife to me with my daughter Tia. Sa akong mga downfalls, katambayayong nako akong wife
siya pirmi mao i-encourage sa ako, muhatag og mga insights, muhatag og mga ideas. Pagkapuyon ko, lambingon ko sa kong anak, maulian man ko. Kabalo ko ang Ginoo mismo nagpadala aning mga benefactors nato, financiers nato, the people who are working with us through finances, ngano tungod kay bawang Ginoo nga nanginanglan ta in order to sustain our different ministries. Ang mga tao who are working with me through clothing, through transportation, through their abilities, through their services are sent by God. Ngano nakita sa Ginoo nagikinanglan sila nining ubos ninyong alagad og niining atong ministeryo. You got my point? Meaning, without Joseph in the life of Mary, I guess Mary's mission became impossible to attain, became impossible to fulfill. Ako rin yung analysis, this is my conviction, more than gipadadaan si Mary ni Joseph. It was the move of God. It was the work of God. Aron mahimong protector, mangitag pagkaon, mangitag kwarta, aron ibuhi ni Kristo ug ni Maria. Listen to me. Ikaw, believe me. Tingalig wa ka recognize, wa ka notice, wa ka bantay that God is sending many people around you in your individual life because they are your partners in fulfilling your divine assignment on this earth. You got me? Like what happened in our ministry. Kamo ako mga partners, pero musugot mo sa dili, I am your automatic partner in feeding your souls, in feeding your hearts, in feeding your minds, in enriching your spiritual aspects sa inyong kinabuhi. Kuyog nato ang mga ministros Ginoo. Mao ni ang akong pagturo, I am your partner on this earth na makatabang sa inyong espirituhanong pagtubo o paglambo. In reverse, kamo sa dakong partners, aron ako mapadayon ang akong gimbuhaton. Aron ako mapadayon ang akong tahas. Usa kini ka indikasyon that we need to work each other because the truth, you are born on this earth not to compete each other, but you are born on this earth to complete each other. In other words, gipaymugso ka sa kalibutan not for your own sake, but for the sake of others. We are born on this earth to help one another, to love one another, to do something for another, for other people around us. This is our individual purpose of existence. Ipimugso ta aron mutabang. And in that way, you are a partner of others. Can you understand? And other people become your partner sa imong kinabuhi. Mo nang we are born on this earth aron magtinabangay. We are born on this earth aron maghiusa, maningkamot. Kay matod sa Luke chapter 11, ang gingariang Satanas nga mag-unay mabungkag. Kay matod pa sa usa ka pultihon, divided we fall, united we stand. Sa panagiusa mubarog, sa panagbanbahin mahagba. Mao nang ang problema, mao ni akong analysis. There are many of us nagkayusa in doing evil, nagkayusa in doing bad, nagkayusa in planning different wrongdoings, wrong purposes, wrong plans, wrong desires, nagkayusa. Nagkayusa himog sala, nagpartnership in doing evil, in doing wrong things. But there are many instances sa kinabuhi nato that you are doing the right thing alone. We are doing the right thing individually. Okay man na nga maghimo tag maayo individually, pero ang akong point dili unta
sa punto, not to the point of having competition in doing what is right, in doing the right thing, in doing good, but let's do this in unity. Atong ibuon ni diha sa atong panagiusa. Na magiusa ta sa paghimo og unsay angayan. Magiusa ta sa paghimo og unsay maayo. Why I'm talking about this? Because in our gospel, si Joseph was sent by God to help Mary to become a protector of Jesus Christ and Mary. Meaning, Joseph became a partner of Mary and Jesus in order that the divine destiny of Mary will be fulfilled on this earth. Now, di ba si Joseph naguna-una magpalayo, pero wa siya kaikyas. Ngano, tungod kay ang Ginoo mismo mao ang babag ganiya. May intervene. Mo'y miduol o giingnan sa sanghil ayaw mo Jose kay pagbuot sa Ginoong magmabdos si Maria sa lang sa Espiritu Santo to give birth sa manubos na ining kalibutana. Umaw ning akong gi-practice in my life. Before, you know what? I was stressed. I was in the moment of anxieties. I was in the moment of depression because I have fear in my heart, in my mind, that the people who are working with me will be lost, will be gone, will give up, will not continue. Then what will happen to this ministry if they will do that? Ngano, tungod kay nag-advance na akong utok og negative thoughts, negative thinking. I feed my mind with negative mentality, negative thoughts and ideas. Akong gi-advance ang butang nga wa pa may tabo. And I know all of us experiencing the same. Nga atong gi-advance ang usa ka pangitabo nga wa pa may tabo. That's why nag-uulta na balaka ta. What if, this is the point, what if ugwa na mutabang, what if ugwa na kay trabaho, what if ugwa na kay kita, what if ugwa na kay katrabahoan, di nakakasakay sa imong gisakyang barko, what if ugwa na mamalit sa imong negosyo, what if og matanggal ka sa unsay imong mga resources nga gipangkuhaas imong panginabuhian, what if kun mabot ang panahon nga kontrahon ka sa imong kuyog sa imong opisina, sa imong trabahoan, or else what if umabankrupt imong negosyo. There are many times nga ingana ang atong pagtuo. Ingana ang atong nauna, atong gi-advance ang butang nga wa pa may tabo. Negatively, nagunawtag negative, atong gi-advance. You know what? It is not helpful in living on this earth. If you want to have a healthy lifestyle, nga magsikag unag negative, wa pagli may tabo, una-una na ka og negative. Nya kinirabang unsa itong nauna, mamagnet mo na kay negative imong nauna, negative gyud ang may tabo, like Job, because Job feared that all things that are attached to him, all the things that he possessed will be gone. It was done when Satan entered in the life of Job. Ngano? Mao ni ang concept. Fear activates Satan while our faith activates God. And you know what? The entry point of Satan is our fear, ang atong kahadlok. And I experienced this many times. It was my struggles. How many years? Nasiyog kagul, kabalaka. Tingala ko, namudahon man ni akong health, namudahon man ni akong stamina. I check myself. Lahi man ko mag-check sa gugulingon kay ako mangdalhon ang akong gugulingon ibabaw sa muto, per mountain, atong farm, tos muto magampo, malandong. Or else, arikos San Pedro Kalungsod or Berens Barangay, kay mga muto man ni, anak ko diya, magilom, ako rausa, magampo, akong i-check akong gugulingon. I noticed, I found out, tungod ni, kay I was governed, I was controlled by fears, kadlok. Nag-negative akong nauna. Nga biyaan ko sa mga benefactors, biyaan ko sa mga tao who are working with me, biyaan ko sa mga connections nato nga mga stations, regions, peoples. Naana sa kong nauna that I will be fired out in our different activities. Kasaway mo na nga naguna-una mo kung mahitabo, ga-advance mo. Pero Mary never felt that.
Mao po niya akong analysis sa mahal nga biren. Simple gid siya, buutan gid siya. Wa gid sa muna nga unsaon na lang ako ni dalaga ko nya magmabdus ko in the culture of the Diyos, patyon maning dalaga magbuntis nga way bana mamaylang kultura, unlike sa atong modernong kapanahonan bisag daga kapila ipaangkan pilimiro disgrasya kadugayan sige na magkapangkan ang tubag sa napaangkan kini mga grasya na pilimiro disgrasya kadugayan grasya na kay tinuyuan na. You know what? Why problema sa atong modernong kapanahonan? Anyway, ang iyang moral mo degrade, mo ubos. But in the culture of the Diyos, pagdalaga ka, mapangkan ka, delikado ka, mo nang it was a very dangerous for Mary to have pregnancy at the time niya, wa si bana, pero wagid siya maghuna-una, anak, may bahala na ni. Kaya ang Ginoo man mao'y nagbuot nga magmabdo siya. So, ang una-una sa mga birin, ang Ginoo na'y bahala niya. Wow, a very wonderful, nice attitudes. At ang panahon bitaw nga nag-uol ka na balaka ka, kay baw kang delikado, pero moabot sa point nga na-develop ang imong karakter, ang imong attitudes, min ka, ikaw na'y bahala, Ginoo, pagkanindot. Wa, magkarag-karag ang mga birin, misal, Joseph, ayaw ko biyai, please, nagmabdus ko. Huwag mo kong biyaan, patyon ko, or else find any man in the society in Israel aron moduol ang mga birhen, please, tabangi ko. Kaya nagmabdus ko, nagpatyon ko. Because Mary was not anchored by her fear. Wa siya gawngis iyang kahadlok. Kaya ang iyang una-una, pagbuot man is Ginoo, then, His will be done. Mabuti ang gingon. Sa Luke chapter 1 until 2, ngayon siya, sulugon ako sa Ginoo, matuman ang imong gipamulong. His will be done in my life. Sabi pa, kung ari ko sa attitude sa mga birhen, nga wa na siya maguna-una, nga patyon, magmabdos, way bana, kaya una-una, probably, mabot ang panahon nga inganaon siya sa mga tao, ikondinar, pero sanglit ang Ginoo man maoy nagsugo niya. Ang Ginoo man maoy nagplano, ang Ginoo man maoy nagpayluna, ang Ginoo man maoy nagbuot nga mumabdo siya. Yung sa Ginoo na'y bahala. That's why God sent Joseph in the second time. Kaya niya sumantog palayo. Gipadadag ang anghel, iyang giingnan si Joseph ni Arkanghel Gabriel. Joseph, don't do it. Stop planning evil. Don't keep away Mary. Protect her and the coming Messiah. Meaning, kung na kay gibuhat sa mong kinabuhi, unya, nakita ni mong this is God's will, let Him do. Let Him does something sa imong kinabuhi. Pasagdi siyang muhimo og lakang, pasagdi siya nga muhimo og pabor, pasagdi siyang magmilagro, pasagding Ginoo nga may mapayluna sa tanan. Instead magsikag kabalakag kaguol. You know what? Mao ni nga akong discovery sa attitude sa mga birhen. She knew nga delikado magmabdos kun way klarong bana papagod sa kasla. Engage pa lang, unya, may bawang mga taong imabdo siya, delikado. Sa una, gyapon, bisan, nanay buot, makigminyo, pero wa pa man sila maplastar, mumabdos, bawal gyapon na sa ilang kultura. Ingana sila kamitikuloso sa morality sa mga babae sa Israel. Unlike karon sa una, ang agdol buwan, karon ang agdol pag magminyo tiyan. Mao ni modernong style. Sa una pagbuwanon pakasal, karon pagdako nagtiyan, mao ipakasal. Ingana ka dangerous sa una. Magmabdos kang wa pa makasal, delikado. Pero nindot ang attitude sa mga birhen, sanglit sinyo nga ang Ginoo mao'y nagbuot, ang Ginoo may nagtawag niya, ang Ginoo mao'y nagpayluna nga siya mahimong bearer sa Mesiya. Wa na yan ang nauna pagbuot man si Ginoo, siya na'y bahala. Kung maabot sa point niya nga na ang atong attitudes, pagkanindot sa atong dagas kinabuhi, di na ka mag-uol o na kay sakit, kinauna nimo ang Ginoo na'y bahala. Di ka mag-una-una o kaguol ka balakag, daghang kag-utang, nauna nimo, mabutan adlaw, makabayad ka. Di na ka mag-una-una o kaguol o kabalaka, sa unsay umabot,
Ngano? Kay baw ka ang Ginoo maoy muhimo og laka magpayluna, like what happened to Mary. God does something. God did something to the life of Mary. Unsay gibuhat sa Ginoo, gipabalik si Jose aron proteksyonan siya og ang manunubos, because Joseph became a partner of Mary in fulfilling her divine assignment on this earth. Mao na kung unsa may imong assignments on this earth, unsa may imong tasks, responsibilities, diin ka gitawag sa Ginoo sa pagpangalagad para sa iyang kadayganan ug kamayaan. I am very sure that God will initiate, God will do something, God will move surprisingly sa imong kinabuhi. Padad-an kanyag mga partners, padad-an kag mga tao makatabang, padad-an kag mga tao nga maabot og kalit sa imong kinabuhi aron masayon og madali ug aron imong mahimo ang gustos Ginoo nga ipahimo sa imong kinabuhi. Do you know, each one of us has a divine assignment on this earth. Natay kasi klaseng assignment, and in doing that, we could not do that alone. We need people around us to join us, to help us, to do something for us. Mo nang di nimo kaya ang paghimo sa mga assignment nga ikaw ra. Kinanglan kag mga partners, nanginanglan ka og mga tao sa imong palibot to assist you, to help you. You know what? Unsa may ilanan nga kining tawhana mao ni ang partner sa imong kinabuhi gagipadas Ginoo to assist you, to help you. If this person is not leading you to sin, to eternal condemnation, take note, this person is your partner. Kung kining tawhana wala mo bitbit kanimo ngadto sa kalaglagan, ngadto sa buhat nga dawtan, kini mo'y partner nimo sa imong kinabuhi, in order that imong mahimo ang divine assignment nga gitugyas Ginoo sa imong kinabuhi. In reverse, kung ay tao sa imong karong kinabuhi, gidaldal ka sa pagpakasala, gidaldal ka sa paghimo og di maayo, gidaldal ka sa pagbuhat og dawtan, dili na nimo partner, but probably Satan sent this person for you to destroy you, to distract you, to block your way, in order that you cannot fulfill your divine assignment on this earth. Mo nang be careful to the people around you. They can build you up or they can break you up. Mo nang be careful sa mga tao sa imo karong kinabuhi. May mga tao mo tabang nimo og build, pero napoy mo tabang nimo break up sa imong pagkatao. Bungkagon ka, gubon ka. Kana trabaho na si Yawa, kaya ang Yawa magpadaman pug iyang tao aron gubon ka. Pero paminawa, tanawa, recognize the people kagipadas Ginoo not to break you up, but to build you up aron tabangan ka sa paglig-on, pag-inspire, pagdasig, aron imong mahimo ang imong divine assignment on this earth. The gospel is reminding us about partnership. Joseph and Mary became a partner each other, not in flesh, dili sa unod, but only in status, for the sake of our Lord Jesus Christ, na dili siya malanganin sa iyang existence sa Israel, kay bawal na magmabdus ang usa ka babaeng way banang klaro, mao nang gidupan ni San Jose, buutan ni San Jose, no? Pero ang Ginoo man gapadala ni San Jose ngadto kang Maria aron sa pagtabang, aron sa pag-assist, aron sa pagprotektar. And you know what? This scenario is possible na itabo ni sa atong kinabuhi. That deep inside itong kasing-kasing, we are inspired to do something towards this individual. But atong gididma, you know what is the meaning of the word didma? Didma means did matter. You got me? Didma means did matter. Patay nga butang, walay pulos mo ng didma. Ididma na means did matter. Nonsense, nothing, no value, no essence. Mo na word didma. Did matter. You know what?
What kabantay that there are many instances of our individual life that God inspiring our individual heart to do something for the welfare, for the favor of other people around us, but we never recognize. Muni atong bantayan kay kita gipadatas Ginoo, pero wa man nato paminawa ang agdas Ginoo sulod sa tong kasing-kasing. Ilanan man na ang Ginoo mao nagsugo nimo to do a certain thing like Joseph. He did something great to the life of Mary and Jesus Christ. You know what? Ilanan nga gitawag kas Ginoo to do a certain favor to anyone. If there is heaviness within you, nga gusto kang muhatag, gusto kang muhimo, gusto ka nga mubuhat ani, that means God is inspiring you. Kung deep inside sa mong kasing-kasing, overwhelming ka, gusto ka, inspired ka, ganahan ka, paminaw ni mo, nindot kayong itabang, nindot kayong ihimo usa ka pabor, nindot kayong ihimo usa ka butang, meaning God is calling you, God is doing it. Deep inside in your hearts, God is inspiring you to do something because God wants you to become partners of the people around you na inyong gipangtabangan. Kaya nga nimang life, kita gisugo nga mahimot ang partner sa uban o di punta kabantay, there are people who come in sa atong kinabuhi, they are sent by God for a purpose, for a reason, in order that they will become our partners in our journey on this earth. Mao na ang kinabuhi lagi gipaymugso matag usa kanato, dili aron mag-indigay, dili mag-compete, kundi aron to complete each other. Magtinabagay ampo, magtinabangay og himog maayo, may payawa magtinabagay himog dautan, kita mag-ija-ija tag himog maayo. Mao nang usay mapildi ta ngano ang yawa nagkayusa, kitang iyas Ginoo ija-ija nagkabahin-bahin, nag ija-ija, mura kitag taga-Bohol, no? If I will be in Cebu, somebody will told me, taga-Bohol ka, itsa-itsa, aho-aho. Katawa na lang ko, hindi na tinuod. Pero sometimes, makayong putag, murag tinuod. Kay akong na-notice, pag maghimog sala ang uban, magtapok, magkayusa, united. Pero maghimog galig tarong, maghimog galig kayuan, ija-ija, magbungkag, di magkayusa. Ang proof ana, pag na-meeting, pag na-itigom, maglalis hangtod mabungkag ang usa ka tigom, ang usa ka pundok, kay di magkayusa sa tumong nga maayo. Pero kami sa GD Foundation ingkamot mi nga magkayusa mis tumong nga maayo, manghatag sa mga taong gigutom. Nini nga to ministeryo naningkamot mi magkayusa. I pray every day, I pray every now and then that God will touch more souls, more people, more hearts, more minds, in order that they will repent and they will help us, they will be with us in this ministry. Kaya nakasuway ko nga grabe akong kagool nga biyaan ko sa tanan. Ministeryo, financiers, the people are working with me, niabot ko sa point. Pero niabot sad, like the attitudes of Mary, ngayong mga birin, imo man yung pagbot, ikaw na bahala. Niabot sad nako. Ingko Lord, imo man then do something for this. Ikaw na bahala, Ginoo. Niining akong gipanghimo kay imo man Muna nga ako, presently, wala. Ako nang i-practice, nga biyaan akong kaguol. Kay kunay tao, muhawa sa itong ministeryo. Wala ko'y problema na. Ngano, ang Ginoo man maoy nagpadaan na sa ako Muna kung mupalayo sila, dili ako mo ilang gitalikdan, kung dili ang Ginoo nga maoy nagpadala nila sa kuha in order that they will become my partners. Ingana na lang ako nauna. Kay kumabot sa puntong ingana ang imong una-una, di na ka mag-uol, di na ka mabalaka. Everything happens has a reason. Tanang pangitabo na purpose, na rason. Mao na ang tao di ay nga niabot sa imong kinabuhi na purpose kanang niabot na. Pero be careful kay dunay duha ka tawo sa atong kinabuhi. Partner nga maayo o bad partner. Ang akong agda ninyo, beware sa mga bad partners ngano kay di na makatabang sa imong pagkatao. Ari ka sa mga good partners nga makatabang sa imong misyon, makatabang sa purpose sa Ginoo nganong gipaybugso ka, makatabang sa imong assignment ining kalibutana. Mao nang paningkamot nga ang imong kinabuhi are surrounded by good partners.
not bad partners. You got me? Beware sa mga tao sa imong kinabuhi. Kay duhay igo ana sa imong pagkatao, gubon ka or tabangan kag build up. Even in business, na good partners, tapos bad partners. Ang bad partners, makadaot na sa imong negosyo. Pero ang good partners, makatabang na sa imong negosyo. Mao na ingani sa nga itong kinabuhi ng kalibutan na mga taong makatabang, na mga taong makaguba. Mao na ang akong point, si Joseph, gipadas Ginoo, isip usa ka maayong partner sa mga Biring Maria o kang Jesus Christ. Aron, matuman ang ilang tahas nga mao ang pagpadako, pagpahimugso o pag-build up ni Jesus Christ alang sa atong kaluwasan ni ining kinabuhi. Ang nindot nga senaryo sa atong ebanghelyo mao nga mga birhen voluntarily, willingly, mitugyan sa kagalingon aron gamiton sa Dios. Each one of us is called to submit our individual self, to give our individual life on this earth aron gamitos Ginoo. Kay mao ni akong pagtuo, mao ni akong conviction, akong analysis, kung ang tao dili gustong magpagamit ang Ginoo, dili mo pugos nga gamiton ka. Either way, he will do something aron lang yun iya kang magamit. He will do everything. He will show His power for you to recognize His calling sa iyang tawag nimo. Pero at the end, God respects your final words. If you say, non serbiam Domini, like Satan statements, means siya, di na kumalagad di mo Ginoo. If you have this statement sa imong kinabuhi that you will not serve God, then God, at the end, will respect your final words for not serving Him. Ingana ang Ginoo, kabuutan diha sa matag nila lang, iyang espituon ang imong right, ang imong kagawasan. But that decision in life, that you will not serve our Almighty God, ang loser is that God, but you, because at the end of this life, you will be in eternal condemnation, but still God is hopeful that someday somehow, you can realize, someday somehow, you will come back to Him, and still He is open for you to come back to Him. Listen to me. Why bisan kinsang makasa ning kalibutan na nagisirad-an ang portahas Ginoo sa iyang kapasayloan, siyang pagdawat, siyang pagpadayag, siyang gugma ni ining maong tao. Jeremiah 31 verse 3, bisan sa atong kasalanan, still God seeks us. God is inviting us to come to Him. Pero kung di ka magpagamit ang Ginoo, di mamugos. Until willing ka na, until ready ka na. Look at what happened to Mary. Ang mga birhen voluntarily, willingly, mitugyan siyang kaugalingon sa Dios aron sa gamiton nga mahimong inahan sa atong manunubos. It's a matter of willingness to submit our individual life for the greater glory of the living God. It's a matter of our desire. It's a matter of our willingness na atong alagaran ang Ginoo. Mao nang may question to you, how willing you are. Unsa ka kadasig, unsa ka kamatinud-anon, unsa ka kaiger, unsa ka matinguhaon nga moalagad sa atong Ginoo. Take note, ang Ginoo makagamit lamang sa tao kung ang tao andam magpagamit sa iyang kaugalingon. Meaning, kung di ka willing, di ka ganahan, di ka kampante, wa kay tinguha, wa kay gana, dili ka pugso sa Ginoo until maabot ang adlaw nga kusunada ka na nga mutugyan sa mga kaugalingon aron siya alagaran. Pero my point is, please imitate Mary. When God called her for a very special calling, vocation in life to become the bearer of Jesus Christ, she never resisted. She never opposed, she never refused our Almighty God.
Mingon siya, sulugoon ako, matuman imong pagbuot sa akong pagkatao. Kiniunta nga principle atong i-apply sa atong kinabuhi. Sanglit mga ginama man tas Ginoo, mga anak tas Ginoo, aton tang itugyan atong kaugalingon ngadto sa atong tigama. Ato tang itugyan atong kaugalingon ngadto sa atong langitnong Amahan. In order that our prayer every now and then, our Father, your will be done, is realistic in our individual life. Nga diin, nag-ampo ta, ang pagbuot sa Ginoo, may matuman, kanaunta, atong tinudon. How? In what way? By submitting our individual self to God for His honor and glory and to fulfill our divine assignment on this earth. Joseph has his assignment. Mary has her assignment. It's one of us, we have our individual assignment. Ang atong himuon, kinanglan, atong i-fulfill ang unsay atong assignment dining kalibutana. Unsay atong kuling. Si Joseph, panday, amahan, bana, bana-bana, protector, tigpangita o pagkaon sa pamilya, provider. Si Maria, tigalaga sa atong manunubos, tig-assist ni Joseph pagpangitag makaon para ibuhi silang anak. Ang trabaho sa mga birhen, pag-nurture ni Kristo sa iyang attitudes, karakter, sa iyang pagkatao. Si Mary became the first teacher of Jesus Christ. What Mary learned from the Jewish teachings, from the Jewish denomination in her time, mao to yang gi-inject sa utok usab ni Jesus Christ. Meaning the first teacher of Christ kinsa si Joseph ug ang mga birhen. Mao ni ang nindot nga senaryo nga nagtubo si Kristo nga naay mentors ang iyang mga ginikanan, stepfather Joseph unya si Mary ang iyang yutan-ong idahan. Kumbaga holy family ni sila ngano tungod sa kabuutan ni Joseph ug ni Mary ngadto sa ilang anak. Mong si Kristo buutan ingong mga tsulugo sanglit ang iyang gitubuang pamilya buutan man. Mo ning akong point, ang kapalaran sa ato makabataan, you know what, our children nagdepende kung giunsa nato sila pagpatubo sud sa atong tastagsa ka mga pamilya. Kung kitang ginikanan, buutan, mao ni ang giingon, unsay punuan, Matthew chapter 7, unsay bunga. Kung buutan ang ginikanan, maayong patubo, gibuhong sa gugma ang iyang anak, ang anak mo tubo na, liwats ginikanan. Pero kung ang ginikanan nagpabadlong, ang ginikanan naghimog dautan, unsay nakitas anak, iya po ng sundugon, like my daughter Tia, unsay makita nako, iyang sundugon. Right? Akong giampo nga samdi sa mao, my daughter can preach also the gospel. Mo ni akong gipray sa Dios. Kay unsay makitas anak mo may sundugon, mao ni ang kabuutan ni Jesus Christ. Believe me, ingong mga scholars, utang to ni Kristo sa iyang yutan-ong ginikanan. Di man nga automatic si Kristo pagaymugso, automatic buutan na gimulto. Anyway, buutan mo gud si Kristo by nature, pero gimulto. Mo nang sa Luke chapter 2, mingon si Lucas, si Kristo mitubo sa lawas sa espiritu sa kinaiya. Ngano tungod kay napanunod niya ang batasang buutag maayos ang ginikanan. Mao na kita in our individual home, in our individual family, be sure kitang ginikanan atog yung mapaturok, mapatubo ang atong mga anak nga buutan, matarong, responsable, madlukos Ginoo. Ngano kay ang atong mga anak replika na kung giunsa ta. Giunsan to sila ug kinsa ta sa atong pagkatao. Kumbaga, kumutan-aw kag samin, ang nasamin replika na sa imong tinud nga postura, ang atong mga anak salami na sa katilingban, kung unsao nato sila pagpadako pagpatubo, mo reflect na sa atong pagkaginikanan. This is my conviction. Tinuod ni siya. Mo na kung ang atong anak nagpabadlong, probably there is something wrong, not to your child, but to you, the parents, the molders. Kamo nga nagpadako, nagtabang aron mutubo ang inyong anak, ang problema naa sa ginikanan. Believe me, nganong ako ning giapil ninyo og saysay tungod kay si Kristo gipatubo, gipadako, gitudluan, ginurture,
sa iyang yutan-ong ginikanan si Joseph ug ang mahal nga Biring Maria ang atong gihandom karong adlaw. Mao ning akong concept ug point sa atong tagsa ka existence. Kinahanglan productive ta, fruitful ta, kinahanglan maayo ang atong bunga, kinahanglan maayo ang atong result. Si Joseph and Mary in their divine assignments on this earth to become the parents of Jesus Christ, they fulfilled their assignments very well. They became productive, they became fruitful. Proof, si Kristo nagtubo nga maayo. Maayong tao, maayong nilalang, maayong individual, maayong citizen, maayong lumulupyo, usa to ka replika nga iyang napanunod ang hiyas, ang kinaiya, ang kabuutan sa iyang ginikanan ni ining yuta. Mao na ang ato diayng assignment is to do good, to produce fruits, to produce more good products, more outputs. Like Joseph and Mary, the proof that they were good parents, si Kristo ang ebidensya. Buutan nga anak si Kristo sa iyang human aspect, sa iyang human nature. Buutan nga imong mga biblical scholars gimulto ni Joseph and Mary. Napanunod ang unsay gitudlo ni Joseph and Mary ngadto sa atong Ginoo. Mo nang akong point simple lang, in our individual assignment, we are called to become fruitful, to become productive, to become more useful, to produce more good output sa itong kinabuhi. Aron nga, at the end of our individual existence, God will allow us to be with Him in eternal kingdom, in His eternal place, dwelling place, which is heaven. Tagaan tag opportunity, tagaan tag kagiyunan, nga makiguban kaniya. Once nakita sa Ginoo nga ang imong tahas ning kalibutana, imong gibuhat na sakto, fruitful, productive, like Joseph and Mary. Ang ilang produkto si Kristo. Ilang gipatubo ang iyang tawhanon nga aspeto nga puno sa gugma, pagpangga, pagtudlo, paggiya. Mao ni ang atong assignments kalibutan, makaproduce tag maayo nga produkto, maayo nga outcomes, maayo nga resulta, maayo nga butang suds tong pamilya o sa katilingban nga atong gipuyan. My dear people of God, my point is, kung naagali assignment ang Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw kaguol kang Ginoo maoy mo provide. I know si Joseph naguol kay wa say profession at the time, gawas sa iyang pagka magpapanday, ang mga birhen wa say mabasa tuon sa iyang source of income, pero wa nila talikdi ang hagit sa Ginoo sa ilang kinabuhi, ang tawag sa Ginoo sa ilang pagka magtiayon nga ilang tabangan si Kristo nga motubog mo dako for our salvation. Ngano ang Ginoo maoy mihatag nila og pabor, opportunities where they can earn, where they can have their resources. Ang Ginoo mao ang nagtabang sa ila aron ang ilang gimbuhaton ning kalibutana will be fulfilled. Mo nang akong advice natong tanan, including myself, kay bawo ko matag-usa nato na ay purpose kanong gipaybugso, ayaw kabalakag kagool, because God will help you, God will do favors to you, God will do something great sa imong kinabuhi, God will send more people to be your partners, God will do something aron imong mahimo ang imong assignment dining kalibutana, labi na ang mga assignments nga wa matiwas because it was interrupted. Listen to me, everything that was not yet finished, God will finish it. God will allow you to finish it. Mga butang unfinished business sa imong kinabuhi, unfinished construction, unfinished business, unfinished nimo nga resources, unfinished nimong works, unfinished projects, unfinished nimo nga service. I know time comes, God will call you in order for you to continue. Kay mao ni akong pagtuo, ang butang nga gipahimos Ginoo nimo matiwas, iyan ang tiwason sa saktong panahon.
thank you for watching this broadcast. And you know what? I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your Savior, as your Lord, Healer, the performer, the giver of all miracles. Ako mag-ampong paboran mo, ako mag-ampong padalagidan mo, ako mag-ampong padadaan mo mga partners na mutabang og build up sa inyong pagkatao. I pray to our living God na kamutabangan ng inyong assignments kalibutan ma-fulfill o makaproduce mo og maayo nga resulta like Joseph and Mary, they produce a good product which is our Lord Jesus Christ. As I declare healing miracles blessing in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Saan sa man sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired to it. God loves you. Salamat, Maria. You are listening to Brother Edsel Lakaran Closas preaching. If ever you are blessed and touched by the message of God for your life, please connect and be a partner to this ministry through your prayers and financial supports. For your concern and prayer request, please text or call 0918-7148-435 or visit the office of Brother Edsel Closas at San Miguel Cable TV Compound at Poblacion, Hagna, Bohol. Until next time, God bless you. The station with the best music. Love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulano. RJ 100.9 FM. RGFM 100.9. Let me love you. Come close to me. Locked in my arms, you'll still be free. Don't be frightened, my high-flying bluebird, 'cause my love has no walls, no ceilings, no walls, no ceilings, no floors. All my love songs are just for you. Sing them with me, and when you do, don't be frightened, my high-flying bluebird, 'cause my love has no walls, no ceilings, no walls, no ceilings, no floors. On and fly in the sky. I'll never try to clip your wings. Let me love you. Come close to me. Locked in my arms, you'll still be free. Don't be frightened, my
her best to hide the pain that she's been through. When she cries at night and she doesn't think that I can hear her, she tries to hide all the fear she feels inside. So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she cries. She's always been there for me whenever I've fallen, when nobody else believes, she'll be there by my side. I don't know how she takes it, just once I'd like to make it, then there'll be tears of joy that fill her loving eyes. When she cries at night and she doesn't think that I can hear her, she tries to hide all the fear she feels inside. So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my faith with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly.
was strong man. Yeah, he was seeing my life, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. You and me, we were getting to be such very good friends. With you and me, it was so hard to see how the story could end. With moons and Junes, half-remembered tunes, and a love that would not bend. Don't people say that's the friends? Me and you, we were seeing it through, just two of a kind. With me and you, so tried, so true, we were rhythm and rhyme. All the starry nights, early city lights, love was just one step behind. Don't people say that? Dala sa ibang mga lugar or kung meron po tayo mga supply chain na gusto pong pasukan, mas maging epektibo po yung ating mga negosyo kasi nalilink po tayo sa mga mas malalaking negosyo kaysa sa atin. So in fact, when I met with the local chamber of commerce noong Friday morning, nag-breakfast po kami, na-mention po yung isang resort management po doon that they're already trying to source from the locality, no? Mga marginalized communities doon sa kanilang mga produkto. At sabi ko nga kung naging up yung mga negosyo po natin, yung maliliit, nagtutulungan ng mga laki, and maganda po yung samahan at yung tulungan ko dyan, mas malaki talaga yung chance na maging successful yung ating mga negosyo. I see.